नमस्कार तपस्या न्यूज को स्वागत। विजु पट्टनायक 24तम श्राद्धवार्षिक उपलक्षे रक्तदान शिविर अनुष्ठित होती। प्रभात पुरुष तथा महान जननायक स्वर्गत विजु पट्टनायक 24तम श्राद्धवार्षिक उपलक्षे रक्तदान शिविर अनुष्ठित होती। भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक अंतर्गत धुसुरी ठारे धामनगर विजु जनता दल पक्षर आज प्राय सकाळ 6 घटिका समय धुसुरी ठारे विजु पट्टनायक 24तम श्राद्धवार्षिक उपलक्षे एक विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित होता। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ସମିତି धामनगर 2 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। धामनगर ସୁନ୍ଦରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତପସ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।